Kung gusto niyo na maganda ng quality na brief guys, subukan niyo to guys habang naka-live tayo. Kung gusto niyo ng high quality na brief guys, like gusto niyo ng smooth na brief guys at napakamura lang guys, like this to try niyo guys. Pag darating siya guys, read mo. Check out na kayo guys habang naka-live tayo. Guys, wag na kayong mag-add to cart guys kasi sayang yung ano guys, sale natin guys. Guys, paunahan lang tayo guys sa sale ngayon natin guys. Yan, may ilaw na tayo. Bali, pag dumating sa inyo guys, yung brief boxer guys, ay yung brief guys. Bali, pag dumating sa inyo yung brief guys, ganito siya darating guys. Ito siya. Ganito siya guys. Ganito siya darating sa inyo guys. Ganito siya, di ba? Ito, bago pa lang to guys. Bago pa lang in-order ko guys. Tingnan niyo, di ba? Bali, naka-plastic yan siya guys. 4 pieces na yan siya guys, di ba? Ay, hindi. 5 pieces guys. Ay ba? 1, 2, 3, 4 guys, 4. 4 pieces guys. Sobrang smooth po. Bago pa yan guys ha. O, bago pa yan. 1, 2, 3, 4. Guys, check out na kayo guys habang naka-live tayo ha. Check out kayo habang naka-live tayo, di ba? Sobrang ganda guys sa mga natin guys, di ba? Kung maghahanap kayo naman, comment kayo guys ng weight nyo guys para mag-guide ko kayo. Comment kayo ng weight nyo para mag-guide ko kayo about this product. Guys, 10 piraso lang yung ibebenta ko guys ha. 10 stock lang yung ibebenta ko guys ha. 10 stock lang. 10 stock lang guys ha. 58, 70, 70 kg. Sige po, kung 70 kg, double XL ka po. Kung 70 kg ka, double XL. Hello, kung 60 kg ko, go ka sa ano po, XL ka po. XL ka po, XL. Kung 70 kg, double XL po, kung ano po. Ito siya guys, tingnan nyo, di ba? O guys, ipipin ko guys, basket number 4. Paunahan lang guys ha. Yan. Paunahan lang guys ang basket number 4. 4 stock lang guys yung natin guys ha. 4 stock lang guys. Mawawala na yung natin guys. Mawawala na yung ano ko. Yung discount guys yung TikTok guys. Paunahan na lang sa 10 stock guys. Kung gusto niyo maganda na quality lang guys, like affordable lang na brief boxer guys, try this guys. Ay brief tala brief. Guys, subukan niyo na guys habang naka-live tayo, pipin ko ulit ha. Yan guys, ayan, yan. Tignan niyo guys ha. Yan. Kita nyo naman guys, yung discount nyo guys is yung original price nito is nasa 400 guys. Tignan nyo naman yung price ngayon guys is napakamura talaga. Kalahati talaga yung binawas niya guys. 1 naka-flash deal na siya. 1 naka-flash deal na siya. Sige, 1 naka-flash deal na siya. Sige, number 1. Yan, number 1. Yan na. Number 1, naka-flash deal na yan guys ha. Yan yung sinasabi niyo, number 1. So guys, i-check out nyo na yun guys. Number 1 guys. Ito yung number 1 natin, di ba? Number 1 na yan guys. Tignan nyo, di ba? Sobrang ganda niyan guys. Like ito siya guys. Tignan nyo yung suot ko, di ba? Ito yun siya, di ba? Guys, paunahan lang guys ha. Wala ng XL. Bakit wala ng XL? Salamat malam. Bakit? Sige po. Salamat po. Huwag na kayong mag-add to cart guys kasi sayang yung sale ngayon guys. Sayang yung discount ngayon ni TikTok.
Sayang yung discount ngayon ni TikTok, guys. Guys, check out na nyo, guys, habang naka-live tayo. Huwag na kayong mag-add to cart, guys, kasi sayang yung ano, guys. Sayang yung discount ngayon, guys, ha. Sayang talaga, sayang yung discount ngayon. Thank you sa mga nagpa-follow, guys. Guys, kung gusto niyo ano, guys, like, affordable lang, guys. Size 28, ilan po yung kg nyo? Yung kasi yung guide ko, alam po yung kg. Ilan yung timbang nyo po? Ilan yung timbang nyo po? Guys, check out na kayo, guys. Check out na. Guys, ano lang to, guys, ha? 49. 49, ilan yung 49? Ano ka, ano, bali, go ka na lang sa large po, large. Large ka na lang po. Large ka po. Promise po, sakto lang po sa yung large. Hello, Rafi. Wag na po kayong mag-add to cart po kasi sayang po yung sale po natin ngayon. Ang laki po ng sale ngayon ni TikTok, guys. Kaya mapapa-check out talaga kayo ngayon. Ikaw itong gabaligya sa semi. Unsa na gabaligya? Unsang baligya? Ilang piraso? Unsa, 4 pieces na po to, 4 pieces. 6 size is 28 pero gusto ko bulsa. Wala po tong bulsa. Wow, 70 per. Yes po, laki po ng discount ngayon, guys. Mga pa-check out talaga ngayon, guys. Kadin Kamori, guys. Thank you sa mga nagpa-follow, guys. Guys, sige guys, 5 stock na lang, guys. 5 na lang. 5 na lang, guys. Lalagay ko 5 na lang, ha. Oh, yes. Nakabenta rin ako doon, isang piraso. Ay, nagbenta rin ako doon para isang ano lang yun, 1 day lang yun. Guys, check out na kayo, guys, habang naka-live tayo, guys. 5 piraso lang, guys, ha. 5 piraso na boxer brief, guys. 5 piraso na boxer brief lang, guys. Sobrang ganda, guys. Paunahan lang tayo, guys, ha. Limited lang talaga yung natin. Limang piraso, guys, ha. 5 piraso. Kung sa quality lang naman, guys, like, panalo talaga to, guys, kung quality lang. By the way, asa yung video atang time. Sorry, wala ako na-post kasi sobrang busy talaga ako sa school talaga, guys. Kaya hindi ko na-post. Guys, check out na kayo, guys, habang naka-live tayo, guys. Pero soon, laag ko dito soon. Maligya ko soon. Guys, check out na kayo, guys, habang naka-live tayo, guys. Paunahan na lang talaga tayo dito. Probiotic na to. Ay, probiotic. 5 stock na lang to, guys, ha. 5 stock. 5 stock na lang. Pin mo rin. Sige, pin. Yan po, pin na po yan. Hindi maka-check out pong, hindi, check out, wala pong, anong walang XL? Sayang naman po. XL ako po, ilan po yung weight nyo po? Ilan yung timbang nyo? Ilan yung timbang nyo? Comment ka, comment ka. Comment ka sa timbang mo. Sige po, sige po. Depende kung may time pa po. 57, 70 kg. Double XL ka po, double XL. Double XL ka po. Kung 70 kg ko po, double XL. Double XL ka po. Check out na kayo, guys, habang naka-live pa tayo, guys. Yes po, maganda po talaga po. Ano ka po, go ka sa ano po, large ka po, Bern. Hello, Bern, large ka po, large.
Check out ka na po sa large. Go ka sa large. Meron tayong organic dyan na organic. Boxer number 4. Sige, boxer number 4. Ito yung number 4 natin ha. Ito yung number 4 natin. Ito yung number 4 natin guys ha. Ito yung number 4 natin. Bali ito yung suot-suot ko na number 4 guys. Ito yung suot ko na number 4. Kita nyo naman guys, diba? Ito yung number 4. Check out na kayo guys habang